Oi pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd. Eu devo ter acabado de estourar o áudio, né? Tudo bem, eu conserto isso na edição. E nós estamos de volta aqui com Genshin Impact. Eu tô gravando esse episódio aqui correndo, eu tô numa sequência de gravações intermináveis, tá? Porque temos que terminar essa missão do Rex Lapis, não é mesmo? Não temos a atualização de número 1.1 agora dia 11, se eu não me engano, dia 10 eu acho, e já é dia 8, quando eu estou gravando isso aqui. Eu lancei vídeo com dicas de gacha do Genshin, tá? Eu tenho até que lembrar de deixar nas recomendações pra vocês, e eu tenho que esperar até o horário marcado. Pra esperar até o horário marcado, a gente vem aqui no reloginho, e se eu não me engano é às 18 horas. Tá, vai, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu tô muito ansiosa, vocês não têm ideia. Ok. Eu já cheguei no rank de aventureiro 40. Nossa, era aqui mesmo. Eu só chutei. Vamos continuar essa missão então aqui. Todo mundo. Animação, porque aí vem a atualização. Tá, eu tenho que sentar aqui. Aê. Vamos ver o que vai rolar. You're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Então quer dizer que eu posso I pedir ordered vinho? some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's jade Câmara de chamber. Jade. Isso é importante. There's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, Caramba. the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say adoro o jeito that que eles when contam Lady histórias. Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her three closest confidants in tow. Why brings she these trusted three to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Eita. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. Nossa, The saying dramático. goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains. Tianquan. All throughout the land know it. Caramba. Eu prefiro de modo cidade, mas These essa are tá but muito bem scraps feita. of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot.
Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last Eu I have também me found you. pergunto. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Paimon, temos que Wait, fugir. I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Ah, enviado. In concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said Que this. importante. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Que isso, hein? Convite. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Eu sempre tenho educação. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Então, né, gente? Eu descobri, né, que infelizmente eu tinha 5 ou 4 minutos de vídeo com a finalização daquela missão que a gente estava. Eu gravei a summon do Tartaglia e devo já ter postado o vídeo pra vocês. E eu meio que eu fiz uma gambiarra aqui ligando... Eu fiz um vídeo extra só do summon do Tartaglia. Agora a gente vai ativar a missão do Arconte, navegação. Beleza. Seguindo em frente. Ai, que ansiedade. Brace yourself. O que eu vou fazer aqui antes de tudo? É tratar de comer. Ih, eu não tenho mais. Era o ensopado do Arconte Anemo. Diminui o consumo de estamina ao correr. Diminui o consumo de estamina ao correr e escalar. Sim, é isso que eu quero. Porque eu vou ter que escalar muito. Aqui eu tenho onde me apoiar, ó. Tem um geóculo ali. Fala sério. E aqui eu não tenho onde me apoiar? Tem sim, ali em cima. Nossa senhora, subir essa montanha sem o buff de diminuição da estamina é tenso. É muito difícil. Eu acho que eu caí uma vez. A gente foi convidado, né, para subir ao palácio, a Câmara de Jade. Tá, dá pra subir aqui? Dá, né? Ah, dá. Opa, cutscene! Look up there. That's the Jade Chamber. Nossa, que lugar lindo. Olha o baú ali, ó, já tô vendo.
Tão alto. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Deveríamos ter perguntado. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Eu desconfio. Eu quero esse geóculo. Onde ele está? Era para ele estar aqui. Ali. Mas eu quero esse geóculo. Já é a segunda vez que eu passo aqui e ele não está em lugar nenhum. Ele deve estar embaixo. Ei, eu já sei o que fazer com isso. Look, there's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Talvez seja o caminho para a câmara de This must Jade. be the way. Por favor, que não seja uma armadilha. Eu não tô afim de derrotar aquele guarda das ruínas que tá por ali. Ai! Foi um pouquinho demais. Não! Ah, nossa, eu pensei que eu ia cair pra morte. Takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. É melhor voltarmos ali e perguntarmos aos Mirilith. Why? A forma de subir não deveria ser nenhum segredo ou... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? All right, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Hã? Guizhong Ballista? De novo? Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Não, obrigada. Não sou muito fã de morrer. Minha resposta. Right. This method does seem a bit unsafe. Ainda assim, lembro que a balista tinha uma Oh, luneta. that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Pega o baúzinho, pega o baúzinho. Ih, não tinha nada... Ah... Aí é sacanagem com a minha cara, né? Sai, inseto! Inseto! Sai! Ah, não, tinha algumas coisas aqui. Mas esse orbe, esse geóculo deve estar ali no meio. Ou ali embaixo. É, não, vou pegar ele não. O que eu preciso fazer então é ir na Guizhong Ballista. Onde eles viram a Guizhong Ballista? Que eu não tô vendo ela aqui agora. Me help me. Tô perdida. Ai, ai, ai. Espera, mapa. Mapa. Ah, tá. Tá com a navegação ligada. É pra cá. Vamos usar a habilidade do vento para me dar um boost. Voando, usando o Arconte Anemo nas terras do cara gel que não é amigo dele. É meio inimigo. Cara, a descrição dos personagens, a história desse jogo é muito boa. Eu amo histórias. Eu adoro ver as histórias, ler elas e escutar tudo. É muito bom. Pelo menos é uma das minhas partes favoritas em RPGs, a história. Ah, eu adoro. A Guizhong Ballista. Os Mirilith. Avançar. Tá, eu tô aqui. Ups. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Tá bom, vamos lá. Só estamos de passagem. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like... No.
Wait, maybe this was Ningguang. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Não, ainda não explicamos o convite para eles. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How? What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Nossa, Paimon, como você tá rude. Here we go. E eu tô sem o ultimate do Venti. Ah não, pera aí, já deu. Time for takeoff. Here we go. Ei! Into the fire. Ih, não deu. Não foi perto o suficiente. Wait, hear me. Nossa, eu tô jogando mal, hein? Como eu estou jogando mal. Peguei todo mundo? Morreu? Ah, tá bom. Tá, vai. You can get away. Agora deu a reação elemental. Ótimo, maravilhoso. Reação elemental é tão linda. Let's play. Brace yourself. Eu adoro esse arco. Eu troquei o arco do Venti. Ai! Que lag. Vem, todo mundo ao redor aqui. Isso, todo mundo aqui brincando comigo. Sai! Time for takeoff. Funciona aí, ô Buba. Buba, sei lá. Ah, fala sério que não pegou reação elemental de novo. Agora foi. Think you can get away? Pronto. Eu adoro o tempo de recarga desse arco. Maravilhoso. Eu posso fazer de novo, mas eu não tô afim de acabar com ele. Aí, pronto, acabou. Esse arco é muito bom. Stop. What's all this about? Lady Kuching, Ah, é. these two strange people suddenly appeared. Sei lá. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? Estávamos apenas procurando por um caminho até a Câmara de Jade. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super Eu também não rich big imaginava shot que eu out teria que here in vir the aqui. middle Não, of mentira, nowhere eu vi o trailer. É, eu imaginava, verdade. Tem uma The parte da Guizhong Guizhong Ballista in Ballista. Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate Ah, a that gente resolve occurrence. esse mistério. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Pensar não é tão difícil, Anyway. Paimon. For a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Fizemos apenas uma pequena parte do trabalho lá. Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Tianquan? Jade Chamber? Meu Deus, eu não sei falar chinês. Just call me Kuching. Desculpa. Não sei querer ofender nenhum chinês. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liu as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious Ih, lá arrogance, vem. aren't you? Huh?
You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the A gods falta or de the respeito. Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Hã? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Alguma chance de você poder falar com eles? Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. Ah, dá If even the licença. Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Lá vem vocês com seu progresso capitalista. Another super bold statement. I'll stop here. Desculpa, Honestly, mas I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? pai, mas estamos falando de assuntos sérios. But wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry no. favor or anything, just to respect Liyue's culture. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, traveler. Liyue High Pavilion. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what Ela should we não give to respeita. Ningguang when we see Meio her? estranho. Parece... cheira a conspiração. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted Eca. slime. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Portanto, você tem a receita? But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Boom shakalaka. Ah, não. Let's go gather ingredients. Rich to no one, and neither will our riches. A Paimon é o pecado da ganância. Ai. Ruínas de Dunil. Tinha que ser nas ruínas de Dunil, não podia ser num lugarzinho assim mais amigável. Nada legal. Eu só espero que a parte da história agora do jogo não seja muito curta. Porque senão teremos problemas. Não é mesmo? Ficaremos sem episódios. Opa, vamos pegar isso Look aqui. at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Ei. You can get away. Inseto. Brace yourself.
Tá, matei. Pronto. Peguei. Só corre. Eu não tô afim de lutar com vocês de novo, não. Pela milésima vez. Eu estive aqui esses dias. Ah, claro. Tinha que ter um bando de ladrões de tesouro. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Parecia alguém pedindo It por seems like ajuda. it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. É, sem problema. Como tá a minha situação aqui de vida? Tá mal, mas não tá tão ruim. Here we go. Vai, isso. Get away. Dá a reação elemental aí. Time for takeoff. Recarregou, beleza. Pegou o elemento do fogo. Wouldn't gliding be faster? Ótimo, e eu pego esse cara aqui. Ok. Tchauzinho. Vamos ajudar esse ser aqui perdido. Confirmar. Tem que falar com ele. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. It was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. Ai, I will nossa, compensate you Paimon. both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Ah, sua boa vontade é mais que Wait a moment. suficiente. Actually, we are looking for something. Oh? And what might... Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Ok. Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Vou pegar aqui a flor doce. Sério que agora eu só preciso ir pra joalheria? E olha, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha, lá embaixo tem um escudo. E tem um monte de agente dos Fatui que não dá pra vencer. Dá pra morrer várias vezes. A joalheria, a joalheria, a joalheria. O nome disso é cansaço. Ah, legal. A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome.
If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Tá. De alguma forma eu me sinto pouco culpada. Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Você não vai experimentar, não? Pra ver se tá bom? Tá, pra onde? É pra cá. Wouldn't gliding be faster? Seria, Vente. Eu até preferia planar, na minha opinião. E por que a Ningguang mandaria a gente pro alto daquela montanha? Tão estranho. Não tá estranho? Muito, muito, muito estranho. This is a peaceful neighborhood. Não tô gostando nada disso. E não tem uma flor de seda, nenhum vidro de lírio aqui, porque eu saí pegando tudo hoje pra completar o passe de batalha. Cadê? Ah, ali. Isso é novo. Isso é muito novo. According to Qixing, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Você vende a lua aqui? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Precisa da senha. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? Eles não deram código pra convidados. Cutscene. Deu uma travada ali na renderização. You, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Eu não gostei muito da voz dela. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Que lugar lindo, a Câmara de Jade. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. É isso, quanta Not ambição many from mesmo. outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. Ah, ela As entrou em contato such, com a I Jean. have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Todos? Nós também nos encontramos com Yuhan. Não faz nem muito tempo. At the Guizhang Ballista, yes? Que rede, hein? Que Peeping at us rede. from the skies the whole time, were A you? internet que chama. I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient.
You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Muito suspeito. O céu é o limite. Ai, que lindo. Maravilhoso. Que episódio. Eu vou parando por aqui. No próximo episódio a gente continua daqui. Caramba. Esse episódio vai ficar muito grande se eu continuar, gente. Eu tenho que dividir ele. Eu sinto muito. Olha que lugar lindo. Realmente é muito bonito, mas eu prefiro Mondstadt. Eu e minha frase. Bem, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, não esqueça de acionar as notificações de vídeos novos. Se você quer ajudar a manter meu canal, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajuda muito. Dá uma olhada lá no nosso Discord. O pessoal, ele é bem ativo, assim, de vez em quando. Principalmente os moderadores, tá? Eu queria agradecer a todo mundo aí que tá assistindo, tá? Muito obrigada mesmo pelos 525 inscritos no momento que eu tô gravando isso. Muito obrigada mesmo, eu nunca imaginei chegar nesse número. Cara, eu tô muito curiosa, mas vai ficar pra amanhã. E eu fui!